اللقاء مرة تانية ونشوف جانب من المؤتمر الصحفي للمدير الفني لنادي الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون، ونشوف قال ايه وتعليقه على خسارة نادي الزمالك النهارده. لعيب يقدر يلعب في نادي الزمالك، يعني لعيب يعني مش اي لعيب كويس يقدر يلعب في نادي الزمالك. انك تلعب في نادي الزمالك محتاج مسؤولية وتقدر تتحمل الضغط بتاع الفانيلا. بعد كده اي حاجه حصلت، يعني مشاده مع الجمهور، اي خناقه مع الجمهور او اي لعيب طالع كان معترض، مش ده المهم بالنسبه له النهارده. المهم بالنسبه له النهارده الاداء اللي كان في الملعب. Je dis non, Obama c'est son ami. Il demande seulement techniquement. Quand vous aurez vos diplômes d'entraîneur, vous vous permettrez de donner ce genre de choses, de parler comme ça. On parle pas comme ça. بيقول لك لما تبقى معاك رخصه التدريب بتاعتك يبقى ممكن تتكلم كده عن اوباما. ومعناها ايه؟ اوباما ما يقدرش يلعب في الزمالك؟ ده رايك؟ ايوه، بيقول لك ما يقدرش تسال كده. بيقول لك انت سالت سؤال وهو جاوب، ما تعلقش بعد كده على خلاص. هو جاوب عليك وخلاص، ما تعلقش على اللي هو قال. بس كان سؤالي دي بطوله وديه، مش هدف الزمالك دايما ان هو يسعى لحصد البطوله بقدر ان هو يشوف كل اللعيبه بتاعته ويطمن برضه على الشباب. ليه ما شفناش في الماتشين اللي فاتوا النهارده والماتش اللي فات فرصه اكبر للشباب كاساسيين؟ وسبب الدفع بعد الله جون عن النهارده يعني غياب حازم بسبب الاصابه واشتباه الكورونا. كان في يعني على حسب معلوماتي ان ممكن محمد حسام بيسي كان اتجاه ان هو ممكن يلعب كفريق ايمن. ايه سبب اللعب عبد الله جمعه اللي هو اللاعب الزميل الايسر او الجناح الشمال في اللعب في مركز غير مركز؟ Pourquoi Abdallah Gouma joue maintenant à la place de Hazem à ce côté-là, et il sait que Bissot peut jouer latéral droit, il fait ça avant l'entraînement. Et aussi il dit pourquoi, si on poste les jeunes, pourquoi il ne démarre pas le match dès le début, et on fait beaucoup de jeunes, on ne met pas les joueurs expérimentés. J'ai l'habitude, c'est-à-dire que si on avait démarré avec les jeunes, vous m'auriez dit pourquoi on a démarré avec les jeunes alors qu'on a des bons joueurs qui sont sur le banc. Donc comme on n'a pas démarré avec les jeunes, là, la prochaine fois vous allez me dire mais pourquoi on a démarré avec les jeunes cette fois-ci. Bon, peu importe. Abdallah avait joué à ce poste-là, Ismaili, s'en était bien sorti, il nous avait bien dépanné, il a fait le match. On est aujourd'hui en manque de latéraux droits. Vous me parlez de Bissot, mais Bissot n'est pas un latéral droit, c'est un milieu de terrain défensif. Donc de toute façon, on fait jouer à ce poste-là un joueur qui n'est pas un latéral droit. Donc que ce soit Abdallah ou que ce soit Bissot, c'est pour dépanner parce que c'est pas leur poste à la base. Donc voilà, ça avait bien marché contre Ismaili. On a faute de latéraux droits, on a fait en sorte aujourd'hui de faire démarrer Abdallah à ce poste-là. Et puis au niveau des jeunes, écoutez, il n'y a pas besoin non plus de démarrer un match, il suffit de 30 minutes pour rentrer, pour voir quel est le niveau. Mathilde a démarré aujourd'hui le match. Bon, c'est l'occasion effectivement de tester les jeunes et de voir si, comme je l'ai dit, sur l'ensemble de la saison, ils peuvent être suffisamment bons pour porter le maillot du Zamalek mais en équipe première. يقول لك هو عارف طبعا انه، يعني هو متعود على الاسئله دي، انه لو لعب بدا بناشئين كتيره قدامه فرصه كبيره الناس هتقول له ما بتلعبش اللعيبه اللي عندها خبره ليه، والعكس صحيح. وبالنسبه لبيسو، هو برده بيسو مش يعني في الاصل هو مش باك رايت، بيسو ديفندر، فبالتالي اللي هيلعب هيبقى لعيب مش بيلعب في مركزه. وعبد الله لعب بيه قبل كده ماتش الاسماعيلي وادى كويس، ويعني وساعدنا في الماتش ده، فعشان كده دفع بيه النهارده في مركز الباك رايت. غير كده انت الناشئين عشان تختبرهم وتشوفهم مش محتاج ماتش كامل، 30 دقيقه كفايه. النهارده هو بدا بحسام عبد المجيد، ويعني والاداء في الدقايق اللي بياخدوها في الماتشات كفايه ان هي يعني تحدد مستواهم. حازم الاول كورونا نيجاتيف وبوزيتيف. J'ai pas eu le retour du doc par rapport à ça. Il se sentait très fatigué, donc il a été isolé, il est rentré se reposer, puis on attend. لا هو كان تعبان جدا حازم، فيعني اتعزل عن الفرقه. لسه مستنيين النتيجه. شياس فيرس. هي طلبت الاول. اولا النهارده لا ثاني حاجه كنت عايز اقول هل هو بيلعب على استراتيجيه ايه؟ بيجرب اللاعبين الناشئين ولا؟ Elle dit c'est quoi notre stratégie? On joue pour gagner ou on joue pour on est. Ok, première question. La stratégie c'est quoi? C'est de gagner le trophée ou Tarek, Chifa et Amir Hassan. Tarek a pris un coup au niveau d'un genou, donc il revient progressivement, mais on prend aucun risque. Même chose pour Ayman Efni, c'est un coup également au niveau d'un genou.
بالنسبه لطارق وايمن حفني هم واخدين كدمه جامده جدا في ركابهم وبتاخد وقت عشان يرجع. هم بيشتغلوا بيتاهلوا دلوقتي واحده واحده هيرجعوا. Ensuite, Chikabala revient du Covid, comme vous le savez, et il a fait uniquement 2 entraînements. Et par rapport à ce qui se passe en ce moment, on va faire pour tous les joueurs qui ont eu le Covid des examens plus approfondis pour s'assurer que tout va bien. بالنسبه لشيكابالا طبعا زي ما عارفين كان عنده كورونا ولسه لسه راجع، ما اتمرنش غير تمرينتين بس مع الفريق، فلسه مش جاهز ان هو يلعب. والفتره دي يعني باللي بيحصل وباللي شايفينه حوالينا لازم نعمل كذا تيست اكتر عشان نتاكد. Après, par rapport à la compétition, on a démarré la compétition avec l'envie à chaque fois de tout faire pour gagner les matchs. Après, on fait en fonction des joueurs à disposition, du fait de tester aussi des jeunes. Mais ce n'est pas une excuse pour moi. On doit tout faire pour essayer de gagner tous les matchs, quelles que soient les compétitions. تمام. هي بالنسبه لاستراتيجيته هو عايز يكسب كل بطوله وبيلعب على كل بطوله، بس في نفس الوقت بيجرب ناشئين كتير، بس ده مش عذر لان نخسر ماتش او نخسر بطوله. اتفضل. Deuxièmement, Zamalek a joué 2 matchs, peut-être 180 minutes. Pourquoi il n'a pas marqué rien de but? Premièrement. Deuxièmement, qui va remplacer Moussa à votre opinion? Merci. Quels sont les joueurs qui marquent des buts au Zamalek? Ben Cherki, Zizo, Marel Saïd. Est-ce qu'ils sont là aujourd'hui? Ils ne sont pas là. Mais encore une fois, je ne me sers pas ça comme d'une excuse. On a beaucoup de mal à se créer des occasions, on a du mal dans le jeu, on a du mal à être dangereux, on a du mal à récupérer le ballon. Les adversaires se créent sur 2 matchs beaucoup trop d'occasions. Donc voilà, on essaie de bâtir une équipe avec beaucoup de joueurs qui sont en manque de temps de jeu pour certains, ou de jeunes joueurs pour d'autres. On essaie de trouver la bonne formule pour essayer de gagner les matchs. Jusqu'à présent, ça n'a pas marché parce qu'on a concédé un nombre d'occasions très très important. Heureusement qu'Awad a fait beaucoup d'arrêts. Et puis offensivement, on est assez neutre. On n'a que quelques occasions sur chaque match, mais on sent que c'est pas suffisant. Voilà, donc l'explication, vous l'avez, on a beaucoup trop d'absence aujourd'hui pour garder le niveau habituel de l'équipe. Voilà. تمام. يعني اللعيبه اللي بتجيب عندنا جوان مش معظمها موجوده مع منتخباتها زي اشرف بن شرقي وعمر السعيد وزيزو، دي اكتر لعيبه جايبه جوان الفتره اللي فاتت. ان هو السؤال كان بالفرنسيه، فالسؤال كان احنا ليه الزمالك لعبنا ماتشين وما جبناش جوان، ومين هيعوض غياب مصطفى فتحي. فالاجابه كانت ان اللعيبه اشرف وزيزو وعمر السعيد وغيرهم كتير موجودين مع المنتخبات، وان احنا عندنا دلوقتي مشاكل اكبر، يعني في الفرقه الموجوده حاليا مشاكل اكبر من ان احنا مش عارفين نجيب جوان. احنا الخصم دايما بيحقق فرص او بيخلق فرص اكتر مننا. عندنا مشاكل في قطع الكوره، عندنا مشاكل تكتيكيه كتيره محتاجين نصلحها قبل موضوع الاجوان. اخر سؤال استاذ. كلنا عارفين ان الزمالك دفع المستحق كلها بتاعت اشرف بن شرقي. هل اشرف بن شرقي اصر ان هو ما يجددش نادي الزمالك وقال له عايز يمشي في شهر هنا، هل المستر كابتن هيوافق على كده؟ Dit c'est bien que hier le Zamalek a payé pour Ashraf tout son argent. Est-ce que la situation d'Ashraf, est-ce que vous avez accepté qu'il va partir ou pas? Et est-ce qu'il va continuer avec nous ces 6 mois? Est-ce qu'il va être concentré ou pas? Vous pensez? Est-ce qu'il offre qu'on va partir ou pas? Ça, la réponse, je ne l'ai pas. Je veux dire, je ne suis pas dans la tête d'Ashraf. La seule chose que je puisse dire, c'est qu'on a effectivement beaucoup de joueurs en fin de contrat, que c'est forcément quelque chose de problématique. Après, on a décidé, j'ai parfaitement compris le président et Amir sur le fait qu'on ne peut pas refuser à qu'un club qui nous offre une telle somme pour un joueur qui est en fin de contrat dans quelques mois, le transfert de Mostafa. Donc après les répercussions sur le reste de l'effectif, si Ashraf a eu son argent hier, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que le président essaie de résoudre tous les problèmes pour que l'équipe, au retour des internationaux, puisse être dans de bonnes dispositions d'état d'esprit. En tout cas, j'espère bien sûr qu'Ashraf restera avec nous pour finir la saison, pour qu'on aille chercher de nouveaux titres. هو طبعا يعني يأمل ان اشرف يفضل مكمل معانا ويجدد ويقعد معانا تاني موسم كمان عشان يقدر يساعدنا ان احنا نحقق بطولات اكتر. ودي حاجه كويسه ان اشرف اخد فلوسه او يعني دفع له فلوسه كلها الفتره اللي فاتت. ده معناها ان الرئيس بيحاول يعالج كل المشاكل اللي عندنا عشان اللعيبه ترجع من المنتخبات تبقى جاهزه ومركزه مع الفرقه. هو برضو يقول لك هو مش في دماغ اشرف فما يعرفش، هو مش جوه دماغ اشرف فما يعرفش اشرف بيفكر في ايه دلوقتي بالظبط. بس هو يقدر يقول لك كمان ما يقدرش ما يوافقش على العرض اللي جه لمصطفى فتحي. اللعيب فاضله 6 شهور وعقده هيخلص. لو اللعيب رغبته ان هو يمشي فالعرض والمقابل المادي هيفيد النادي.
ما يقدرش نغصب لعيب ان هو يقعد غصب عنه او ضد ارادته. ودي مشكله حاليا بنواجهها في الفرقه، ان في عدد كبير من اللعيبه عقودهم بتخلص اخر السنه. ألف شكر.